Mkutano wa leo ambao tunaita ninyi watangazaji wa habari, tulikuwa tunataka kuwazungumzia vitu vya muhimu kama viwili. Ya kwanza ni kuambia kwamba sawa vile coordinator alisema, jeshi ya raia ama jeshi ya Bwana Tshisekedi inaendelea kuenda umbalimbali na masikilizano ambayo tuliweza kusikilizana hapo Doha. Wanaendelea kufanya violation ya ceasefire. Leo usiku kwa mfano, ama usiku wa kulamkia leo, karibu saa 6:30 saa 7 ya usiku, waliweza kupiga kwa bomu nyingi kabisa eneo za Twangiza, na huko Twangiza waliua watu, waliua raia. Najua huko nifasi wanafanya madini, na kuna kwa raia ambao wanaingia ndani wanakifanyizia madini yao ya kipekee, na hata kuna kwa watu ambao wanakaa kando kando ya hiyo eneo ambao pia walifariki na wengine waliumia vibaya, na ripoti ambazo zitakuja zitawaonyesha watu wangapi ambao walipata shida. Cha pili ambao tunataka kuwazungumzia ni kuambia kwamba sisi kama AFC/M23 hatutabaki tunanyamaza mauaji hiyo ambayo inafanyika kupitia jeshi ya Bwana Tshisekedi. Tutakamata mipango ambayo inaendana na hali, ili tuweze kuhakikisha kwamba raia yetu wanakuwa na usalama, ikiwa raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao sisi tunaongoza, iwe raia ambao wanakuwa ndani ya eneo ambao Bwana Tshisekedi anaongoza. Tuliwapatia mifano fulani sawa hiyo ya huko Fizi, ambao hao watu ama jeshi ya Bwana Tshisekedi wanafanya mambo ya aibu sana. Wanaaibisha wamama wetu, binti zetu, wakiwatendea vitendo vibaya vya ubakaji ambavyo wanarekodi na wanaweka kwenye mtandao. Na mambo kama ile sisi hatuwezi kuendelea kunayakubali, na tulisema tutakamata mipango. Lakini pia tuliwaambia kwamba tunakuwa ndani ya process na hao watu wa Kinshasa huko Doha. Unitumie bonjour. Njoo ni accéder kwa nani? Est-ce que vous avez mon numéro? D'accord. Ambavyo kila mara tunaonesha namna gani ya watu wa Kinshasa wanaenda mbalimbali na vitu ambavyo tulikubaliana, hasa hiyo ceasefire ambao wana violate kila siku. Na hapa tunaonesha namna gani tangu tulianza hii process hakujakuwa hata siku moja ambayo ilifika na watu wa Kinshasa hawaja violate ceasefire. Wao kisha ama hii wakati ambao tunakuwa ndani ya maongezi inafananishwa na wakati ambao tulikuwa hatujaanza maongezi. Ni kusema kwao hakuna mabadiliko tangu tulianza maongezi. Alafu tumekwisha kuandikia our mediators vibarua vingi ambavyo tulionesha ndani namna gani vitendo ambavyo vinafanyika kwenye eneo vinaenda umbalimbali na vitu ambavyo tunakubaliana. Na hata tuliomba
wakati moja tukae ili turudilie, tufanye evaluation ya vitu ambavyo tulikubaliana, ili tuangalie kama vinatekelezwa. Lakini mediation pia hawakutujibu kitu, wanafanya kama hivyo, vibarua vinakuja vinasomeka na hakuna matokeo. Alafu sisi tulisema sisi tunaenda Doha ili tuweze kuletea raia yetu amani. Hatukwenda Doha kwenda manage peke yake watu ama kukula chakula za watu wa Qatar ama tembea kwa mji mzuri wa Qatar wa Doha. Hapana, sisi tulienda huko kuletea raia yetu amani, na kama Doha haiwezi kutupatia amani, tulisema tutachukua mipango ambayo italetea raia yetu amani, kama vile tulifanya hapa Goma, tulifanya Bukavu. Leo watu wa Goma, watu wa Bukavu wanaishi amani na hakuna mtu anawasumbua tena. Alafu na sisi kama Doha haiwezi kutuletea amani, tutaleta amani kupitia njia ambazo tunawaza, ingawaje tunawaza kwamba amani ya kudumu inapitia ndani ya maongezi. Lakini kama maongezi ya Doha haiwezi kutupatia amani, basi na tunajua kwamba mtu ambaye tunaongea naye ama Bwana Tshisekedi, mtu ambaye haheshimu hata kitu kimoja, hata maneno ambayo anasema hayaheshimu, hata vitu ambavyo anasaini hayaheshimu, na hiyo sio na sisi peke yake, lakini pia na dunia mzima. Bwana Tshisekedi kabla hajakuwa rais, tulikuwa tunaongea na tulikuwa tunapatana vitu vingi, lakini wakati alikamata madaraka peke yake, vitu yote ambavyo tulikuwa tunaongea hapo awali, wakati tulikuwa sisi sote ndani ya opposition, hakuna hata kitu moja ambalo alitekeleza. Ni kusema huyo mjamani tabia yake, na mlisikia anasema kwenye magazeti, kwenye television na radio, alisema kwamba yeye hataongea na sisi. Ngoja anaongea na sisi. Anasema yeye hataongea na sisi. Sasa tunajua mjamaa anakuwa anadharau Wakongomani, anadharau dunia kupitia matendo yake, misemo yake. Ni mtu ambaye anaruhusiwa kusema kile kinye anataka, haheshimu watu, hajali mtu, hajali hata raia ambayo anasema kwamba anatumikia. Alafu hiyo hali ikaendelea. Kweli sisi hatutakubali, na tangu leo niliwaambia, tangu leo tulikamata hatua ya hivi kusema kwamba ukiwa tena violation hata moja ya ceasefire, tutajibu. Hatutabaki tena tukifunga mkono, tutajibu. Na tutajibu sio kwenda kufanyizia adui mabaya, hapana. Tutajibu ili tuweze kuprotect raia yetu. Ni hiyo ndio nia yetu, sio kujibu kwa kujibu peke yake, kufanya mambo kama yeye anayafanya kwa watu, hapana. Sisi tunajua target ambao tutatarget, sio raia, lakini ni zile silaha ambao zinaua raia. Ni hizo ndio target yetu, na tutahakikisha kwamba hizo silaha zinatoka, zinaondoka, na tunaleta amani kwa eneo zote ambazo zile silaha zilikuwa zinapigia. Na hata hizo drone tuna capacity ya kuweza kuzikalisha chini, ndugu zangu. Tuna hiyo capacity, na zikaendelea nazo tutazikalisha chini ili tuweze kusecurize population yetu. Hiyo mafupi ambayo tulikuwa tunapanga leo kupitia coordinator wetu, ili tuweze kuelezea raia na pia kuelezea wale wa mediators kwamba hatutabaki tunawaandikia kila siku. Tumechoka na vibarua, tumechoka. Inakuwa wakati sasa ya kukamata hatua, na hiyo hatua tutaichukua, na hatutaichukua kwa uficho chini ya meza, hapana. Wakati tutachukua hiyo hatua, tutakuja hapa, tutawaitisha, tutawaambia. Basi kwa hiyo tunashukuru. Asante.